Bonjour à toutes et à tous, اهلا وسهلا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتفرجوا في la vidéo ديال اليوم. J'espère que vous allez bien tout en regardant la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter des petits canapés ou bien des petits amuse-bouches faciles à faire avec les ingrédients qu'on a chez nous. Je vais pas vraiment vous demander des trucs incroyables, vraiment ce que vous avez dans votre frigo. اليوم غادي ندير معكم واحد البلاطو salé, les canapés ou les amuse-bouches ou les petits fours هكا salés بالاشياء اللي موجوده عندنا في الكونجيلاتور ديالنا. ماشي غادي نخرجوا ضروري باش نتقداوهم، هذا شي دي 3 بتي تروك باش نديرو لي زاميزبوش. بقاو معايا ندوز دابا المقادير. On passe aux ingrédients, reste avec moi. Tout d'abord, je vais commencer par la crème de l'avocat. غادي ندير واحد الكريمه ديال الافوكا سهله مهله. Je vais avoir besoin d'un avocat. خصني واحد l'avocat, un citron vert, واحد الحامضه خضراء, soit mascarpone ou bien fromage blanc, vous avez le choix, soit le mascarpone ou le fromage abiyad, sel et poivre et du paprika, ملحه والبزار وشويه ديال التحميرات تكون شويه بيكونت عافاكم, et du basilic. Franchement le basilic avec la crème de l'avocat, ça donne un goût magnifique. Voilà, je vais commencer par mettre mon avocat dans mon bol. J'ajoute le citron, le fromage blanc ou la mascarpone, le sel et le poivre, le paprika, et je vais écraser tout ça à l'aide de ma fourchette. Et si vous voyez vraiment que vous avez un avocat qui est vraiment dur, pas très mûr, et c'est le but, il faut vraiment choisir un avocat pas trop mûr. Et vous pouvez l'écraser avec à votre blender, votre mixeur, comme vous voulez. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtient une crème vraiment en texture crémeuse. Et je vais avoir besoin d'une poche à douille. غادي نحصلوا على واحد لا كريم هكا لزجه, لا كريم فريمون بحال شي كريم باتيسير ولا كريم ديال الزبده, ونحتفظوا بها في واحد لا بوش. et on garde ça au frais. On passe à la préparation de nos premiers amuse-bouches. الاول هو هذا, غادي ناخذ واحد الباغيت. Vous allez avoir besoin d'une baguette. Et il faut vraiment choisir des baguettes très très fines, vraiment comme des ficelles, qu'on va couper des petites rondelles et on va faire griller au four. غادي نحمرهم في الفران حتى نحصلوا عليهم يكونوا قاصحين مزيان, باش ملي ندير عليهم هذيك لا كريم ما يوليو شلاويين دغيا. D'accord. Voilà, je vais commencer la première amuse-bouche, c'est les petits toasts à la crème de l'avocat et du radis. Et le deuxième, c'est toast, crème d'avocat et saumon fumé. Restez avec la vidéo. Voilà, je vous ai proposé des radis avec la crème d'avocat, et on décore avec le sésame noir, juste pour un petit peu de couleur. Ça n'a pas vraiment de goût, mais bon, juste pour ramener une petite touche de couleur noire, comme ça fait un joli décor. Voilà. Vous pouvez également utiliser des anchois si vous voulez, du thon, il n'y a pas de souci aussi. En fait, c'est que des propositions et c'est à vous de choisir ce que vous voulez.
mettre sur votre toast, il n'y a pas de souci, le goût ça reste en fait. On discute pas sur le goût bien sûr. غادي تقدروا تستعملوا هذوك لي زونشفان معلبين، تقدروا تستعملوا هكا طون بوحدو، تقدروا تستعملوا غير هكا، غير هاد لي توست هكذا مع لا كريم دلافوكا كيجيو غير بوحدهم زوينين مع ديك الحموضه كيجيو رائعين. On passe aux deuxième proposition, c'est des toasts à la crème blanche. Je vais avoir besoin de fromage blanc, samouraï ou ce que vous voulez, fromage herbes fines, au choix bien sûr, poivre, sel, un petit peu de ciboulette fraîche, شويه ديال السيبولات فريش ولا شي يقولها بالعربيه ما عرفت نسيت شنو كيقولها بالعربيه. مي غادي نستعملوا هنايا الفرماج الابيض، وغادي نستعملوا هذا الفرماج عندنا هنا كيتباع، انا غير شريته هو هذا اللي فيه ديجا فيه الثومه، الفرماج ديال الثومه وشويه ديال لي زيرب فين، فيه دوك الاعشاب المنسمه حتى هي. دونك جو ميتر اون كويير دو شاك بوافغ فوالا، سيبولات فريش سميتها بالعربيه قولوا لي نتوما سيبولات شنو سميتها الثوم القصبي، فوالا الثوم القصبي. الله يا ودي نسينا الثوم القصبي، تا هو غادي نقطعوه هكا شويه غير بالمقص هكذا ونخلط هادشي كلشي وهكذا كتكون لا كريم ديالي الثانيه واجده. سي بون ما دوزيام كريم اي بريت. Je vais la garder également dans une poche à douille au frigérateur et on passe tout de suite à la deuxième proposition. C'est des petites feuilletées farcies de crème blanche. Je vais pas tout vous dire, restez avec moi jusqu'à on va voir la deuxième proposition. خليكم معايا ندوزو دابا للاقتراح الثاني. الوغ الاقتراح الثاني هو هاد لي فويتي هادو اللي كيتباعوا، انا غير شريتهم صراحه هادو ما درتهمش لي فويتي هكا. نقدر نديرهم ساهلين غير باش ضيق الوقت. انا شريتهم هما بصراحه كانوا عندي من لي فيت ديال نويل وبقاو عندي في الريفريجيراتور وقلت نستعملهم معايا. هنا ماشي الكافيار، هادو سي دي زو دو لومب، سي البيض ديال الحوت فيهم المذاق مجهد ديال الحوت بالنسبه للعشاق ديال الحوت، كيخرجوا هذاك لوغو ديال الحوت او سومون فumé et la ciboulette bien sûr. Donc je disais j'ai besoin de petites feuilletées comme ça individuelles. Vous pouvez les acheter, il n'y a pas de problème, ça se vend comme ça. Et je vais avoir besoin de saumon fumé et je vais avoir besoin des œufs de lompe, c'est des œufs de poisson. Ça ressemble un petit peu au caviar, mais bon, c'est pas du caviar. Et un petit peu de ciboulette. Et je vous les présenter comme ça. Voilà, maintenant on va passer aux troisième proposition. C'est j'ai une baguette de pain complète que j'ai choisi bien sûr une baguette très fine pour avoir des toasts vraiment la même taille, voilà, que j'ai fait griller par la suite au four. Et je ramène ma petite crème qu'on a fait ensemble tout à l'heure, la crème blanche, et je la décore comme ça avec une crevette. Cette fois-ci j'ai choisi une crevette dessus, comme ça fait des toasts au fromage blanc et à la crevette, c'est juste un délice. Et
je viens décorer avec des graines de chia. Et des graines de chia, il faut savoir qu'ils ont aucun goût, c'est juste vraiment pour la petite touche comme ça, une petite touche noire sur blanc, ça fait joli. Voilà, moi je trouve que c'est joli en tout cas. Voilà, et ça vous reste en fait tout le choix de décorer comme vous voulez. On va passer tout de suite à la quatrième proposition. C'est parti. Alors, la prochaine proposition, c'est des feuilletés de cachir et fromage et crème fraîche. Alors, j'ai de la pâte feuilletée industrielle que j'ai déjà dans mon frigo. عندي déjà هنا ورقة ديال الورق العجينة المورقة ديجا كانت عندي واجدة في الفريغو حتى هي من بقايا ديال احتفال نهاية رأس السنة. Voilà, je ramène un morceau de cachir, ou bien si vous voulez aussi utiliser des saucissons, il n'y a pas de problème. Vu que j'ai du cachir dans mon frigo, je vais l'utiliser. Que je vais râper comme ça dans une mandoline vraiment très fine. Et un petit peu de fromage, là c'est du fromage Edam que j'ai utilisé avec. Et une cuillère de crème fraîche. أنا عندي واحد الطرف ديال الكاشير حكيته في حكاكة رقيقة، زدت لي طريف ديال الحرماج الفرماج الاحمر اللي تا هو دوزته في الحكاكه رقيقه معاه، وزدت ليهم واحد المعلقه ديال الكريم فريش اللي باش نجمع هذاك الشيء كله باش يولي عندي بحال الشكل ديال حشوه متجانسه. غادي ناخذ الورقه ديالي ديال العجينه المورقه اللي غادي نقطعها على مثلثات رقيقه بزاف باش نحصل على كرواسون، شكل ديال كرواسون صغيورين. فوالا جو برون ما بات فويتي que j'ai coupé sur des petits triangles vraiment très fines pour avoir des petits croissants, des mini croissants. Voilà, je vous laisse voir la façon de préparation de ces petites feuilletées de cachir et fromage, et on se voit juste après. Voilà, je vais badigeonner d'un jaune d'œuf et je vais saupoudrer un petit peu de sésame dessus. Je vais enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes. غادي ندهنهم بواحد الصفر ديال البيضه وغادي ندير عليهم شويه ديال الزنجلان وغادي ندخلهم الفران 180 درجه مده ديال 15 دقيقه ودغيا كيوجدوا دغيا كيطيبوا وها هما دابا. Alors, vous suivez toujours avec moi, c'est la 6e proposition et la dernière. J'aurai besoin de pain de mie, des mini carrés de pain de mie que j'ai acheté. Là, j'ai une crème grecque. En fait, c'est une crème, c'est un fromage grec que j'ai mélangé avec des cornichons et avec un petit peu de concombre aussi que j'ai coupé en petits morceaux. J'avais filmé, mais je sais pas, il est où la vidéo? Je la trouve pas. Elle est introuvable. Et un petit peu de citron. Et là, j'ai des olives farcies de poivrons. Et c'est tout. C'est tout ce que je vais avoir besoin pour faire ces dernières propositions, derniers toasts avec du fromage grec. Alors, هذه الاقتراح الأخير السادس والأخير إلا باقي متابعين معايا. أنا خديت غير داك الياغورت غريك، هو واحد الياغورت تركي كيكون شويه زايد شويه ملوحه. زدت ليه شويه ديال لي كورنيشون اللي قطعتهم مربعات صغيره بزاف، وزدت ليه شويه ديال الخيار حتى هو اللي قطعته مربعات صغيره بزاف،
وعصير ديال الحامضه وخلطهم مزيان. وهذوك اللي كتشوفوا هذاك الربيع راه هو غير لي زيرب دو بروفونس اللي زدت ليه حتى هما فوق منهم. صافي انا صورت هاد المرحله هذه مي ما لقيتهاش، ما عرفتش فين مشات ولا الله اعلم، ما كنتش كاع واقيلا كنصور، ما عليناش. هادو هما لي زانغريديون. غادي تجي فرصه اخرى اللي غادي نقسم معكم لي زانغريديون بالصور في القريب العاجل ان شاء الله. غادي نديكوريهم بواحد نص ديال الزيتونه. هاد الزيتون كيتباع هكذا اللي فيه ديجا الفلفله من الداخل، وشويه ديال داك الربيع اللي ديت فوق منه، هو راه غير لاسيزومون ديال لا سالاد عاديه. وهذا هو الاقتراح الاخير اللي نقترح معكم. Et voilà mes chers amis, c'était la proposition d'aujourd'hui, un plateau salé avec ce qu'on a chez nous. Je trouve que voilà, c'est très facile, vous pouvez le réaliser chez vous avec aucun souci. 6 propositions de amuse-bouche ou bien des canapés faciles à faire. ايكونوميك، je vois que c'est très économique vraiment. انا هذا هو الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم، وهو هذا البلاطو ديال اليوم مع الاشياء اللي عندنا في جميع كاع الفريغو ديالنا. نقدروا نلقاو هذه الاشياء بحال هكا، وتقدروا تعوضوهم بطبيعه الحال مع اشياء اخرى بحال ما عندوش الكروفيت يقدر يدير غير الفرماج هكا بوحدو، راه كتجي زوينه. المهم ما عليناش، نتوما ليكم واسع النظر. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم وتكون قاسمت معكم افكار ديال لي زاميزبوش اللي كيوجد غير دغيا وديال تحمير الوجه. فعلا انا كاع الناس اللي ذاقوهم عندي عجبوهم. كنتمنى لكم نهار سعيد، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم والتشجيع ديالكم ولي لايك. عفاكم ما تنساوش لي لايك. نهاركم مبروك والى اللقاء. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui ça va vous plaire et que vous allez partager la vidéo au max avec vos amis. N'oubliez pas les likes. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.